हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत अभिनंदन। आज जो टॉपिक आपण देखुचंती टॉपिक बहुत डीप माने आपण कहि परिबे गोटे गभीर कथा जाको बुझिया चाहिले भी राति दिन 24 घंटा एक करी देले भी बुझी हेबनी। किंतु जदि अनुभव करिवे आपण होंतु बा मु हुए जी कहीं भी अनुभव जदि करती ताल बुझी परिबे एवं जीवन रे माने बहुत काम दबो। टॉपिक होची इगो उपरे। इगो जर एक्चुअल माने ओडिया अर्थ कहले अहंकार बोली कहा जाए। देखंतु आपण राजनीतिक क्षेत्र में देखंतु बा पारिवारिक क्षेत्र में देखंतु बा विद्यार्थी जीवन में देखंतु बा जो माने बिल्कुल पढ़ी नाहांती सेमानक भितर भी देखंतु आपण चतुर्पार्श्व आपण देखिबे गोटे नोइंगली बा अनोइंगली माने जणातारे हो बा अजाणतारे हो अहंकार रहुछि। अहंकार किसी खराब नुह, कौन सी जिनस खराब नुहे, किंतु तार मात्रा केते रहुछि ता ऊपर डिपेंड करुछि गुडनेस आउ बैडनेस। अहंकार आपणकर भी अच्छी मोर भी अच्छी कहार भी थाई पारे, किंतु तार गोटे मेजरमेंट किछि गोटे सीमा रहिबा दरकार। ईर्षा अहंकार उद्धतमी बा असभ्य बा जेकोसी परसी कातरता असहनशील जहाँ भी कहतु सब दरकार, किंतु टिके जो मात्रा कहती मात्रा लेवल ऑफ जो कहते डिग्री ऑफ आपण कहीपर डिग्री ऑफ जेलसी, डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, डिग्री ऑफ इमैच्योरिटी, डिग्री ऑफ यू कैन से ईगो डिग्री मैटर करुछ केते मात्रा अछि। जदिओ तार मात्रा बा केते परिमाण अच्छी मनुष्य भितरे ताको मापिया पे ए पर्यंत जंत्र नाही, किंतु अनुभव कले जानी परिबे जे ये व्यक्ति मो सहित जो कथा होउची बा मो सहित जो मिसुची बा मो चतुर्पार्श्व जे अछंती केते अहंकार रखुची। अहंकार होची एमितिया गोटे विष जहाँकि जाली पोड़ी छारखार करदेव निजर एवं ता संस्पर्श रे जी आसीबो स्वयं भगवान भी आसिले जलिक नष्ट हो जेतेबेले ये कथा आम अनुभव करिबा अहंकार को निश्चित भाव में गोटे लिमिट भितर रखिबा। आपण देखिए टीचर स्टूडेंट भितर टीचर भी बेले बेले अहंकार बढ़ी जाउची, जो एक्चुअली से टीचर नुहति स्टूडेंट टिके कौन पढ़ीदे अहंकार सीमा पार उत्तर दे दउची। स्वामी स्त्री भितर अहंकार केतले स्वामी प्रबल अहंकार केतले स्त्री अहंकार बुझीपारछन। भाई भौणी भितर एवं कलिग्स मान भितर चाकरी कर भितर माने एम्प्लॉइज भितर ऑफिसर भितर नेता नेता भितर तेणु अहंकार जेकोसी परिस्थिति रे वर्जनीय जहाँ कहते हामबड़ा। कारण कथार अच्छी गरब गंजन बाना दिने करिब चुना। आउ थे कौच भागवत कहुई भार भाव गर ज्ञान बर बर तर तत्व तत्व जानले तुटे भांति भवसागर तरी जाती। भागवतर गोटे गोटे भित्रिया कथा होची क्रीम अहंकार विषय जे गर्व गरब गंजन बाना दिने करिब चुना। जेकोसी धर्म रे अहंकार स्थान ना। आ अहंकार को आम पाली पोषिक बड़ करवा एवं निजर इगो सहित कंपटीशन करवा इज वेरी वेरी बैड एंड ऑल्सो डेंजरस। खाली बैड नुहे डेंजरस विपदपूर्ण। जेकोसी संपर्क को नष्ट कर अहंकार आ अहंकारी लोक निजर दोष त्रुटि न देखिकी एमती हाबिट रे पड़ी था पाखे जी जीव नष्ट करदे से स्वयं भगवान हूँ ना कहीं नष्ट हो तेणु ठारू दूरे रहा बहुत जरूरी। से जिते बड़ कॉस्टली लोक होता जदि आचरण रे उच्चारण रे अहंकार रहा दूरे रहा दरकार। मन करते आप सिविल सर्विस प्रिपेयर होती मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ुली मोर गोटे सांगटे सी प्रिपेयर होता कहला मुझे आईपीएस हेबी ताले या करी बाडे मारी जी मोर सब क्षति कर सब माने कौन अहंकार
ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଗଲେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିର ଅହଙ୍କାର, ଏବଂ ଟିଚର ବି ଟିକେ କ'ଣ ପଢି ଦେଇକିରି ଏଡେ ବଡ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସବ୍ ଜାଣତା ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ଟିଚର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ବି ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବି ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବି ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କାରଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କହୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତା। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସର୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସର୍ଟ ଟ୍ରିପ୍, ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ହାପିନେସ୍, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍ ଟ୍ରିପ୍। ଏଟା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆସେନି। କିଏ 50 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ ତ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା। ୟା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି କୋଉଠି? କେତେ ରଜା ଜମିଦାର, ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଜମିଦାର, ମାନେ ଅବତାର, କାହାର ଅହଙ୍କାର ରହିନି? ଇଏ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା, କୁହନ୍ତି ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଆଚିଭ୍ କରିଦେଲେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲା? କିଛି ଧନ ହେଇଗଲା ଅହଙ୍କାର, ପାଖରେ 5 ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ଅହଙ୍କାର, ଅଫିସର ହେଇଗଲେ ଅହଙ୍କାର, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଦେଲେ ଅହଙ୍କାର, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର, ଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରକୁ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ପାପ କଲେ କ୍ଷମା ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପାପ କଲେ କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ, ମୁଁ ବା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମାତ୍ରା କମେଇବା। 10%, 5%, 7% ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପାଳି ପୋଷିକିରି ଅହଙ୍କାରକୁ 98, 97, 95% ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାତ୍ରାରୁ ଧିକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହାର କ'ଣ ହବ? ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, 7 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, 7 ମିନିଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ତ ଏତିକି ମେସେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବିନମ୍ର ମେସେଜ ଯେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଯେତେ, ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଯେତେ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପରିସୀମାଟା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ମାନେ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନଟା ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଦିନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅହଙ୍କାର କାହାର ମନରେ କ୍ଷତି ହିଁ କରିଥାଏ, ଆଉ କିଛି କରେନି, ଆଉ ସେ କ୍ଷତି ଭରପାଇ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସତଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। 100% କମିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ରଖିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଖାଲି ଛାତ୍ର ସମାଜ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ନୁହନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସାଧୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି। We should not compete with our ego. We should not compete with our ego. ଆଚ୍ଛା, ଅହଙ୍କାର କେତେବେଳେ ଦରକାର? ହଁ, ଦେଶ ପାଇଁ କିଏ ଦେଶକୁ କିଏ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ସେଠି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଅ, ସେତେବେଳକୁ ଚୁପ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଶ ପାଇଁ କିଏ ଖରାପ କହୁଛି ବାହାର ଲୋକ, ଭାଇ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଜବାବ ଦିଅ, ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କର। ଇଏ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ଆମେ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯିବା, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଇଲୋ ବୋପା। କାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ? ଯେତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ସେତେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଜାଗାରେ ଇମ୍ୟାଚୁରିଟି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଇଲଜିକାଲ ଏବଂ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଚରିତ୍ରହୀନ ପରିକା ଆମେ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଧିକ୍ ସେ ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯିଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। କିଛି ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ, କୌଣସି ଗୋଲ୍, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନମ୍ରତା। ସ୍ପିକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ଭଏସ୍। ସ୍ପିକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ଭଏସ୍। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ବହୁତ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇଗୋ ହାଜ୍ ନୋ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ବୁଝିବାର ଅଛି।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।